Kanda pib k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliyala a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com. Kanda pib o ye sira telima ye. Aw y'a ɲini ka Kanda voyage dɔn walasa aw ka san 2020 hiji aw ka o latɛmɛ Kanda voyage fɛ ka hiji kɛ bato faamuya jɛlen kɔnɔ ka hiji kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka hiji kɛ lafiya kɔnɔ o ye Kanda voyage ye. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. wa anw bɛ taa i fɛ i ka sunna labato anw bɛ taa i fɛ ya rasulullah rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyina wa shafi'ina wa habibina wa qudwatina muhammadin wa alihi wa sallim اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم بسم الله فكلوا أي دمنك مما ابن فناو ذكر اسم الله على توقف لا عليه أكنتك وقتلا إن كنتم قدر من أو ذكروا منين لمن يباويو آياتي على كآيوله وما مدبتان لكم أو يه الله تأكلوا قوتنا دمنك مما ابن فناو ذكر اسم الله على كسمانو عليه من كانت لك وقد فصل ما ولا لك أو يو لكم أو يو حرم عليكم من حرام أي من حرام يا أو كان إلا ما فنا كرا فندو يدوتورتم ناهي تجيلا إليه katama kantiga yɛrɛ kibariyaw de fɔlen kantiga ye pasa camancɛ ta
ngono file file ngono yɛrɛ fula ye mariw be hulukumu be mariw ye fitini ye hulukumu ye kunbaba ye ni e ɲɛb'o la wo ani pasa kunbaba fula waridu o fula o naani tigɛli de tɔgɔ de ko kan tigɛli dɔw fɛ ni ye salasa min arba'a tigɛ a bɛ wasa kɛ i n'a fɔ shafi cɛ don dɔ b'a fɔ mais an ka malikiya fo k'a naani bɛɛ de tigɛ n'i y'i bolo bɔ kantigɛ fɛn na k'a sɔrɔ naani bɛɛ ma dafa n'a taara sa ten o y'a kɛlen ye jufa de o la kantigɛli kiiti de nin ye bon kantigɛli in ye wajibu de don n'o tɛ a bɛ kɛ jufa ye fo n'a kɛra ji kɔnɔfɛnw olu sen bɔra a la ndɔnw fana nacogo dɔ la ndɔnw o sen bɔra a la n'o tɛ fɛn tɔ bɛɛ kantigɛli ye wajibu ye a la ne e bɛ se fɛn min na de k'a kantigɛ a bɛ minɛ ka da k'a kantigɛ e tɛ fɛn min sɔrɔ i n'a fɔ kungo kɔnɔfɛnw na e bɛ bisimilayi kɛ i ka wulu i b'a su ni bisimilayi ye walima i ka bɔnni fɛn i bɛ bisimilayi kɛ k'a bɔn o y'a fɛngɛlen ye o y'a kantigɛlen ye a ye yamarukan di mais amuru in sariyatigiw b'a fɔ ko wajibu tɛ komi a b'o dɔn cogo min na filo amuru minnu bɛ kuranna kɔnɔ a bɛ 15 bɔ a amuru qualité dɔ a bɛ fɔ o ma ko amuru al-ibaha walima irshad a ye dumuni kɛ fɛn min kantigɛla mais o amuru kɔni ye ibaha ye nka ala tɔgɔ fɔla min na o ye kayidu ye a la dɛ a wulikun ye o de ye o tuma na a ye fɛn de don min kantigɛla o la o yɔrɔ bɛɛ la a sɔrɔla ka amuru filanan tugu a la mun de b'aw ye tan nɔ i ye fɛn min da kan a b'o bali mun de b'aw ye alla ta'kulu mimma zukira ismullahi alayhi ala tɔgɔ fɔla fɛn min na munna a to o dun o ye jalakili de ye wakad fassala walima wakad fussila lakum ma harrama walima ma hurrima alaykum a ye fɛn walawala aw ye min haramuyala isikalu ba dɔ nana yan isikalu belebele ba dɔ nana yan ni aya ni dɔnikɛla dɔ b'a yela k'a fɔ suratu ma'ida o aya de ye mufassalu ye o aya ye ko wakad fussila walima fassala ye ko a laɲini ye suratul ma'ida aya ye o yɔrɔ la sa a ɲagamina a ɲagamina an bɛ sura min kunna n'o ye lan'am ye ale jigila maka de ale ye maka aya de hurrimata alaykumul maytatu suratu ma'ida ale ye madaniya ye ko ni a fasari ni maa min ye nin aya in ko munna ne ye détailleli kɛ aw ye n ye walawalali kɛ aw ye k'o laɲini kɛ suratul maida o tɛ tile o kuma in tɛ se ka tile o kuma in tɛ se ka tile barisa o y'a sɔrɔ maida ma na o maida ma na ka walawalali t'a la o tɛ tilen dɛ sɔɔbitigi ninnu tagala fɛ ko fu sila laɲini ye maida aya in ye fɛn 10 haramuyalen bɛ yɔrɔ min na kuranna kɔnɔ o ɲɔgɔnna détaillé ti yɔrɔ si fɛn 10 naani ye asulu ye 6 ye bolofara ye a bɛ komi kuranna fɛn dunta yɛrɛ bɛɛ banna a fɛn haramuyalen bɛɛ fɛn 10 bon donc n'a bɛ ten ayiwa ni fusila ye mun ye sisan ni o tɛ tilen n'o ma tilen an bɛ fasari di mun na wajibu tɛ mubayyanu mujmalu bɛɛ lajɛlen ka différence fɔ a yɔrɔ bɛɛ la dɛ o tɛ wajibi ye dɛ a y'a faranfasiya aw ye imma aya wɛrɛ la walima alakira yɛrɛ nɛn kan n'o tɛ a kɔni tɛ se ka tilen suratul maida jigibali k'o de y'a détaillé illa madu turitum o tuma na o bɛ fɛn su de sen bɔ a la kɔngɔ bɛ ɲini k'i fa o tuma na o sen bɔ la a kan tigɛla a kan ma tigɛ o t'a la i bɛ se k'a dun a sen bɔra a la
وإن كثيرا شاما دبو وبلا فيليك كوي بأهواء نوني دونغويه نما كاني دونيه إما كوني هو على تيجي على دي دون باي بالمعتدين دانتي مباو كحلالا توي كتا حرامما نيورن لا يني ودي parce que ayo de fo ay mimbi dun ayo fo minti dun ayo fo asor la ka fo mutadina yanno ni yoro mutadina la yini mambe halala ye ka toy ke nyesin haramu ka halala ye ka toy kata haramu segre otumana a qualité mana ke chogo chogo ode mo godante menene jufa sogo a yere bi se ka min kandi ka bo toy abita jufa sogo du aywa saga sogo o ka diwo abo to ye abafo ko abe wulu sogo de du walma ko abe le sogo de du abe de sogo de aywa donc o mo mondeli o ye dan teme mo de ka halala ebe halala soro ko ka pawo kun ka ta haramuna ali furutigi jene akelaw ulu bele jele ni nyomana de ay halala to ye ka ta haramuna ko ale ala bo donde ale ala bo don koro abu sara wadaru ay toli kada dirale izmi jinmu ko kanawna ana kono nawna da innal ladina ado mamunu yaksibuna al-isma no be juguman bara ya yuzawna una sara lahara ni fenyo kanu no gungara jena no bo juguman tigela da no bo barala wazaru ay tolika zahira al-ithmi jinmu kene kanta ayo toy wa batina huwa anadule wasaru chala ni aya ina kosobe la nyini jume zahiru e jume batinu e jume fasaru chala la kosobe do ye zahiru ke mogobi e yemina o be ke zahiru ye mogoti ye ko mina o ye ke batinu ye ni fasariya hakili bi amine zahira li ismi mo ye ko tamina o toy ko taka jugude zahiru ye ko jugu bade barsabu zahiru wala e mana ko ke ka bange abe ko mi be ka mo wore de jala gole ala o e be ke sababu ka mo wore fitine ko mununa o ye zahiru ye otumana mo mabo min kalama o ye zahiru o ye batuni ye do rebna fo ka fo ko zahiru ko liye zahir al ismi ko ye jeneyaye wa batinahu ko ye kutato ye muna jeneya be ka fasarila muna jeneya be ka zahiru ye ko ale kotaye ibi dogo kota mina ale to ye muso ko ba kalama ene muso min jela ga ke ko no ba o ba kalama o ti ko do le zahir al-ismi wa batinahu do ba fo jeneya yere we zahiru ye jeneya nyemblaw we batinu de ebe kuma min ke ka sama ebe abe damine fleli jugu mununa e duzugu mi sama no fe o ko fe kuma kan bi temana che jeneya nyemblaw ko lo ke batinu ye jeneya yere ko ke zahiru ye ni fasari ye fasari mi ni akaguri ni ambe o fe wede farikolo ka baaraw o ye zahiru ye kota min bi kɛ ni farikolo ye solon wolonwula alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min ye solon wolonwula garan don sɔrɔ wolonwula la man domina li saban ni maa min ye garanti di ne ma fɛn wolonwula la ne yɛrɛ bɛ garanti do ma ni aljana doni ye donc fɔcogo wɛrɛ la jahanama ye so wolonwula ye kota bi kɛ ni sɔlɔ minnu olu fana ye wolonwula ye jahanama so ye wolonwula ye kota bi kɛ ni hadamaden sɔlɔ minnu ye olu fana ye wolonwula ye donc dɔw b'a fasari ko kota sɔlɔnw ka kota o ye zahiru ye dusukun ka kota o ye batinu ye nin fana ye nin ye fasari dɔ ye min fana a fɔ ka di dusukun ka baara munafikuya jɔn de b'o dɔn yɛrɛ jira jɔn de b'o dɔn
sumaatu ka ko kɛ i yɛrɛ mɔgɔ ka bɔ i kalama jɔn de b'o dɔn kaban yɛrɛ la jɔn de b'o dɔn yɛrɛ bonya jɔn de b'o dɔn ninnu bɛɛ ye kota ye mais jɔn de b'a kɛ a si t'i ye a si t'i ye a t'i ye o ye dusukun ka baara ye o ye fasari laban ye min bɛ giriya kosɛbɛ izan zahira li ithmi solon bɛ kota kɛ ni farikolo ka kota o ye zahiru ye batinu ye dusukun ka kota ye wa dusukun ka kota in o dun ka giri ni zahiru ye dɛ ne dusukun ta in o ka giri ni zahiru ye dusukun ka kota in a ye kuma ta ka segin hali bi kantigɛli la wala taakulu a kana dumuni kɛ dɛ mimma kabini fɛn na o ala tɔgɔ ma ko fɔ min kan dɛ tugu la ka bisimilayi to ye a tɛ dun dɛ n'i ye tugu ka bisimilayi to ye a tɛ dun o y'a jufalen ye n'i ɲinɛna kɔni an bɛ se ka yafa i ma wa innahu fɛn su dun ni lafiya so ko tiɲɛni don dɛ wa inna shayatina i k'a dɔn shetanaw kɔni la yuhuna o bɛ wasuwasu kɛ u bɛ hakili tiɲɛ kuma kɛru ka taa u teriw ma ko kafiru la dilukum o ka sɔrɔ ka aw sɔsɔ dɛ o b'aw sɔsɔ de kɛ o bɛ wasuwasu ni shetana bɛ wasuwasu dayɛlɛ e ye a datugu dɛ shetana bɛ wasuwasu dayɛlɛ bɛɛ ye hali kalankɛla a bɛ wasuwasu dayɛlɛ e ye e bɛna kuranɛ aya dɔn est-ce que nin kuranɛ aya yɛrɛ ye tiɲɛ wa est-ce que ni nin kɛra tiɲɛ a bɛ kɛ cogo di de cɛ ko jahanama ko nɛnɛ jahanama nɛnɛkili a bɛ na ni funtɛni ye a nɛnɛkili bɛ na ni nɛnɛ ye o ko baji ka lama est-ce que hadisa in a sahala wa est-ce que a sahala wa walima kuranɛ aya dɔ i bɛ jɔ a la est-ce que ni nin kɛra tiɲɛ ye est-ce que ko dɔ tɛ wolo a la wa n'i y'o ye dɔrɔn shetana ka wasuwasu don shetana bɛ wasuwasu min kɛ yan nɔ kafiruw ye awliyaw ye a teriw ye o b'a fɔ e filɛ nin ye dɛ muhamadu filɛ nin ye dɛ a yɛrɛ bolo bɛ min kantigɛ k'o ye ɲuman ye mais ala yɛrɛ bɛ min kantigɛ a b'a fɔ k'o man ɲi a hakili b'a fɔ jee min sala yɛrɛ ma jɔn de y'o fa ala de y'o fa ale ko k'o tɛ dun ala ka kantigɛli tɛ dun e ka kantigɛli bɛ dun mais ala ka kantigɛli tɛ wasuwasu de don ni jadilukum wa in ata'tumuhum n'a ye u labato ta'a ni aw ye u labato ata'tumuhum n'a ye u labato waawu min filɛ nin ye nin waawu irabu ye jumɛn ye Sangare ni waawu irabu ye jumɛn ye e bɛ hadisa de kala e tɛ nahawu kala quoi e bɛ hadisa dɔrɔn de kala e tɛ nahawu kala Khalid ma in ata'tumuhum wawu min bɛ in ata'tumuhum wawu min bɛ hum ɲɛfɛ ale wawu ye mun ye de in ata'tumu wawu min b'a ɲɛfɛ hum yɔrɔ jumɛn fan jumɛn fɛ dumiya wawul jama ya do wawul jama be ke fa'ilu ye tum irabu ye jumɛn o tuma na an bɛ taa dɔn de koyi ya dɔn ne ko k'o ye wawul jama ti fa'ilu ye wa a ta tum irabu ye jumɛn ye jara tum ye jumɛn o la tum de ye fa'ilu ye wa Sidibe imamu e bɛ hadisa dɔrɔn de kala e tɛ nahawu kala an bɛ ɲininka kuranɛ durusi de la
ni jume kunte al ni arabu kan no ibna fotingo al ni arabu kan gwazano al ni arabu kan gwazano waaw bi ga tawkide daw ni tum kera fa'ilu ko ni fa'ilu fulana yera solo ando ga tawkide ambo ga tawkide de fa'ilu fulana mana yi ñoo ngere fe goni way istina waaw le istina fi wala ale waaw kelinde ale be na kuma damne na quoi waaw le istina fi ya be ke kuma fen damne na solo درم بلا إداري بالا كيف درم بلا سرو أيوة بسم الله بسم الله واو الإشباع ني واو الإشباع ني واو الإشباع ني ياك واو الجماعة توي فوتو يبنا كفايلي ني دنيا فايلي يبنا فوتوم فنا فايلي فلابي نيو غرفه وتتالا de tum de fa'ilu ye ko tumi ni tuin fo ka tugo humna a fo mandi atita ka fo hum o title o larabu o tisika fo o kama wawi ndona doina ko sama yalsaga hum foli ka clé ambolo donc ni wawo no anyona chama be qur'ana kono fa'ilu tede ale ko ne min ajli ishba yutlaqa ale wawul ishba wawul ishba nam angata wa idha ta'tumuhum na yulul labatu innakum aw ko ni tigi la mo shere ko na ay flanka fo yeda ni shetana illa e waswasu ko ni tugula ko ki e flanka fo ye o gole ala de itugula ko doron e we shirku yade nga odela abe nyini mogo fe ni waswasu bana yere mana mami soro na chala ni selita ba fo ma selita na ya nyenda ko aba fo nyenda mako na selila araka fo aba fo ibe araka folola ibe munke ibe contraire de ke iba fo ntitui ko ne ko ne dore araka sababa araka fula abe ka finya na e ma saba soro de afo nye saba soro bon ni tlala selila ba fo re me nyenda ko afo nyako ntise ga kan wa minena contraire wawe furaye de ko an kana wala bato mais nin ko ni taye ki tugi ni dunge ko wode binani fulani ka fuyaye awaman yale mami wo kana minkar maitan sude koy sudon aya la nyana maya waja'alna ay kalika wo yelena ayewo yamshi abetamani yelenye finnasi mawchalaw keman wobe ko mawa aleka misalia fi zulumatin abedibu de law ayere make boba min hadibina da kazalika ni joinde law zuyina ma fende masirila lil kafirina kafir kungelo ye mukarawo ya'maluna nubu bara awaman kana maitan ma min kera sude ninti aya kelene qur'ana aya chama abe kafiriya sangani suye walma abe su kafiriya de sanga ni sude kufuru mawtudo kufuru ye mawtude wa yanno awaman kana maitan afasari chenkele ni billa nyini de fo awaman kana maitan yali ma min kera kafiriyo wode afasari barta wode muradu ye yoron bela wajalna lahu nuran ay noro kayo noro ye jume sisa fa ahyaynahu ay alla nyana maya o nyana maya fana muyeta ala donc majalité qur'ana kono ko ni o tiseka fo quoi majalité be qur'ana kono de mais akana ko ngolo chauffé mo kalangela bawdo de nana fo ko majalité qur'ana kono o ye nyanyina ko na koy kalangela baw ya fo ay nen nga karamo ke ko ni angone nyemi mine nga karamo ke dala bebi ka karamo la dege de
nga karamɔgɔ kɔni ne ko ko majazu tɛ kuranna kɔnɔ kɔni ko kɔni ye fatoya kan de majazu tɛ kuranna kɔnɔ kɔni majazu ye ka kuma fɔ ka laɲini wɛrɛ bila a kɛrɛfɛ o de ye majazu ye nga karamɔgɔkɛ ko ni maa min ko majazu ti larabukan na anta adilun ke tilelen do e ko majazu ti larabukan na donc a ti larabukan na a tɛ kuranna na ke tilelen do ni maa min ko majazu ti arabu yɛrɛ de ka kan na o ye kuma bannen a ko mɛ ni maa min ko majazu a bɛ kuranna a bɛ arabukan na mɛ a tɛ kuranna de la a bɛ arabukan na mɛ a tɛ kuranna na ko an ta majnunun ale fɛ an kɛ a bɛ arabukan na mɛ a tɛ kuranna na ko ni maa min ko ayiwa a bɛ kuranna na mɛ a tɛ sifatu la barisa ko in bɛɛ bɛ kuncɛ ni sifatu de ye ala mankutu musikila de sɔrɔla ala mankutu la min kɛ mɔgɔ dɔ ye majazu gɛn a ko ne ko a bɛ kuranna kɔni kɔnɔ mɛ a tɛ sifatu la fanta zɔlimun anta tuthbitu fi ba'd al-ajza wa tunfi fi ba'd majazu bɛ kuranna kɔnɔ dɛ majazu ye bon sawa ni e ko uslubun arabi arabu kan kay cogo do mais o fana o kelen de do izan yanno min filɛ nin ye awa man kana mayitan min kɛra su ye a ti tilen fiyewu ni ye a yɛrɛ kɔrɔ d'a ma yan ni ye su yɛrɛ de kɔrɔ di aya in ma k'a fɔ ni maa min kɛra su ye ala ye o ɲɛnamaya ka nɔrɔ k'a ye k'ulu ma kan o tɛ taa o maa min kɛra kafiri ye a y'a la ɲɛnamaya ni limaniya ye a bɛ taama ni limaniya ye ko ni maa min bɛ kafiriya dibi la k'o ma kan dɛ aya kɔrɔ bɛɛ de o de ye i mana munumunu a fɛ sira fɛ cogo cogo edan mayitan o ye fɔlɔ ye kafiri ye fa ahayaynahu an y'a la ɲɛnamaya o kɔrɔ de o ye limaniya ye wa ja'alna min ɲɛnamaya la nin ye n'o ye silamɛkɛ ye nuran nɔrɔ de kɛra a ye a bɛ taama ni a ye ko bɛ komi mɔgɔ min bɛ zulumatu la dɛ min bɛ dibi la dɛ laysa bi kharijin min ye bɔbɔ ye a la tayi nin aya in na dɔnnikɛlaw dɔw ye sahaba kumabaw ni u balimaw singa dɔw ye sahaba kumabaw ni makakaw singa o ye fasari jamanjan ye a b'a fɔ awa man kana mayitan ni maa min kɛra abu jahali ye fa ahayaynahu fa ahayayna wa ja'alna lahu nuran yale an b'o sanga abubakar de la wa abubakar min la ɲɛnamaya la ni limaniya ye kuma ninnu ye kuma karabalenw de ye nka a bɛ se ka fɔ e yɛrɛ ka waakew la anw ka ni yan nɔ sisan Dumbuya n'i ye mɔgɔ min ye sisan e balimakɛ o ye saba kɔma talefu a ye o de kalan i y'a faamu dɛ a tɛ se ka kuranna kalan e bɛ kuranna kalan n'ale bɛ kuma caya i b'a fɔ a fɔ mun kɛnɛ ma ɲi tani an ka ale ma ɲi tani a tɛ se ka kuranna kalan min tɛ kuranna kalan ani min bɛ kuranna kalan o tɛ kelen dɛ o tuma a kana tigɛ a yɛrɛ la a kana jɔ a yɛrɛ la kana jɔ i yɛrɛ la k'a fɔ ko wahidu utiya min zakharifi duniya maa dɔ ye diɲɛ ala ye diɲɛ masiri dɔ d'a ma kana ɲaga o la mais a bɛ diɲɛ masiri la a bɛ e ni ala ko cɛ i bɛ ɲaga o la a bɛ diɲɛ ko duman na a bɛ kuranna kalan a kalan cogo la o ye dan dɛ a bɛ diɲɛ ko duman na a bɛ limaniya b'a la mais a bɛ diɲɛ ko duman na ala ko t'a la o ye jɔn de ye o ye su de ye e ti ɲɛ kana ɲɛ b'o fɛ o aw caman tuma caman aw mandarasa denw aw bɛ tigɛ a yɛrɛ la kojugu ka kɛ komi e yɛrɛ gɛrisɛgɛ ye ala ta de ye koyi e ka mandarasa maa tɔ k'e e jaasi la koyi e ka diinɛ kalan maa tɔ k'e dɔ bɔra i ka gɛrisɛgɛ la dɛ chinois ka waritigiba ko a tɛ se ka numéro composé ni mɔgɔ m'a dɛmɛ kalanko don wa an kɛ cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yan nɔ a fatula ko Sada Jalo a kun tɛ se sɛbɛnni fansi la mais tubabu tun bɛ baara kɛ a fɛ o ye ko gɛlɛya
tubabu bi bara k'a fɛ a tɛ se sɛbɛnni fansi la أين مشكلة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج وظلمات فنان لا ينمي كفر كافر أبي كافر على أيرت سيغا بوتو سورا لا فيو ni kafiriya mɔgɔ datugu i bɔ man di dɛ an ka ala deli ala kana to kafiriya k'an datugu n'o tɛ ni kafiriya y'i datugu ka diɲɛ kɛ k'i datugu bɔcogo si t'i la fo saya mɛlɛkɛ ka n'i talo ka bɔ yen ka taa ni ye kɔ laysa bi kharijin minha sisan sa a minɛna misaliya di kazalika ni cogo in de la o wa kazalika ni cogo in na ja'alna وكذلك نتوينا جعلنا عن يكاليك أكابر مجرميها أيوة نيورين إيرابو سبب بيا أي سبب بتلينو كيكا زوينا دفو كيكا زوي ندي ما أفسري ندي فيلينا ندي بلا فيلينا على كون كافريا دي مسيري كذلك زوينا ما ينايب فايلي زينا للكافرين ما كانوا يعملون وبك من بارا كتالا كتاين جالا ودالا كافريا جالا ودالا وتمانا سا ويره هكلا لا ودي كودمان بادي كا كافريا جاولا كا كتا جاولا كا اماسري ونيكورو اني كما ينفو شين چاما ابليس به كافري فلني مي na islamé fele no yewe hine to ko ide iblisa abe jammin ke ka kafiri mine no jankelen ko ni islamé mine o nyanji go ko ide o hine ide kafiri ka jaye muye ka jede masiri la uzayyinanna nana jiem de masiri ka jede fese ka danye ko جيني كوبري إنما الدنيا طعام وشراب ومنام آكل كيف أشاء ولا أبالي أحرام شهوتي فيها وإلا فعلى الدنيا سلام هذا إنما الدنيا طعام كدمنك وشراب كمينك أني نجيو نالمو سورة نفع حلاقلا nade mo soro fa ala dunya salamu oho abe jiye de masiri kafiri nyekoro ka halaki nayi nga muminu ta janjuru ye la aqudanna lahum sirataka dinu ni bi nyuman ke abi bali ikana abi farifa ala kula abi farifa kalambulon talila abi farifa qur'ana kalana abi farifa selila walma iketo ka seli nunu ke ikaka ni yere girai ibiketo ka qur'ana munu kala ikaka ni yere girai walma ibito la abi lannege ka don kuta dola ye sambi woro ka baton minka akoche abe muminu ka janjuru ye la aqudanna o otmanaw na ere nana ye muminu yere jiye de kemeka jiye de masirla ye o wala koro ko kafiru bi min ni janjuru mi wala zuyina lil kafirina zuyina mabni lil majhul ya ni titalatu fu yede an ya fo ni ko kutiba alaykum siyam ko talatu fu yede ni titalatu fu yede ala yare ase mwala ayi cheka bwala shetani ko la uzayina na ndio azuyina yone zala shetani amasiru wakadhalika hal bini chogo kelenna an kalika fi kulli qaryatin dugu kelengelen bela akabira mujrimiha irabu sabade bala men ne ba fe awde ka korofo ne ba irabu ke aw ba korofo ambe na la otumana abenne ka irabu de mekanye aba korofo apenana watara itara dugo fo nyefe yal sangane eyewa nyambi law
akabira mujrimiha ay wadara fulana do wadara fulai akabira mujrimiha irabu sababala irabu kelenko ko mudofu ilehi de do donc mudofu saba de be haye mudofu ilehi ye mujrimi ye ota mudofu ye akabira fana ye ota mudofu ye o kɔrɔ o ye kumakan kelen fɔtɔ ye sa barisa ti taa ka ɲɔgɔn dan dɔw fɛ ni saba bɛɛ lajɛlen mudofu mais wo akabira mujrimiha mafulu awwalu de don jala ka mafulu sani o ye fi kulli qaryatin ni irabu dona akabira mujrimiha mafulu awwalu don fi kulli qaryatin mafulu sani irabu fulana ko onde akabira ti mudofu ye de akabira ti mudofu ye comme mamnu mina sorfi de don tanwinu ti kala ko akabira ko ye mafulu awwalu ye mujrimiha we mafulu sani do fana o contraire fo ko mujrimiha we mafulu awwalu ye akabira ye mafulu sani a irabu sababe dona o sisa joni bine deme ka korofo abe mamadu mado ibe hadisa de fe yeti irabu fe de eti irabu fe de aywa c'est ça aya mudofu la ma korofo nyana adugu bakelaw fi kulli qaryatin nam adugu jinumu kela baw ayo de ke dugu kono yi ko dugu yin kono yi basolo jobi ma tese ga ni ngere bode ngo karambo yale ngo tese ga ngo tese ga ni ngere bode konna yalla yinu fo ni e o sebene o tumana sisa akabira mujrimiha adugu jinumu kela baw ayo de ke fil qarya fi kulli qaryatin dugu kelen o kelena ni kelen anga ta fulana ya fa kote ka ke mafulu awwale ka ke mafulu sani amma yawa tayyiba aywa ejo ne ga tawala sasa waja'alna wa damana fi kulli qaryatin wa mu'allaqu abana joro to labile kuma dafa dulu kuma wala le de do akabira ko ye mafulu awwalu ye aye bele o de ke mujrimiha dugu kota kelaw de aye bele o de ke dugu kota kelaw ye o ye e akabira ke mafulu awwalu ye ani ya ke mafulu sani ye dum e ba fo waja'alna mujrimiha anye dugu kota kelaw de ke akabira a patron de aw fani irabo saba jumen de koro kafari labayin koro kafari de wa wode do de labayin de wa wode lañini chama wode do ala ka latige de bolila kota kelaw wode dugu getraw de wallahi ni ya hakika de ni ya abari so doye patron do de tado ni ya dlo so doye patron do de tado ni ya sunguruba so doye patron do de tado ni ya aluti ya sharia tato ye patron do de luti ya sharia inta patron do de do ande akabra mujrimiha
ni ye ko ye de wa ni de hakika ye koy jalna fi kulli qaryatin fana de dugo dugula ni tara do dugo la e baye an de la ka ta dugu do la ko tigi ba do do koy ala ka hinala afa to la ay ala ka hina bisi ka fo wala mami finyana en tant que la le ko ne be balola ni dugu ina wa ala gbaru ti foya est-ce que akabira mujrimiya ale fe o waso ko di kalangala ba famu akabira mujrimiya ajini muto akota kelaw ya adu ko batigi o iba yela dugu la na dugu nyemo baw karam ko famiya baye ibaye adugu fembe bisimi dugu na kolo adugu kolo ma kolo gurimaw kera nye naloma ma fienew ye aw ko ni titla de atetla de o de la o be ka ngalo min tige ka do aw tulo la aya fo ngalo no ko silamiya sente politique la aya fo ngalo no tiente silamiya sente politique da a fo silamiya ti ngalo fe abo place bo nyini ka soro ka sharia fu ka awajibi amma ka wajibi amma enge akabira mujrimiya olu de dona akabira mujrimina na a cheni belejele bi bo woro de la ka nyesi an tawma misikina ni ko ne ka kota beda e yere de mo adun ko dugu kelengelen bedede ana dugu kelengelen be khasu do amudu kalmatul lafz kullu o ko am bamba ko am bala ne anga akabira mujrimiha asraka nan lamun kala ya mukoro ko ka fele juguti ga o fiha dugu inna kama ubale o te fele juguti ga la de illa fele jugu bala u biji u yere de kande ma yashuruna o te so mendana iza ja'atuhum ayatun ni kama ko nana umawo ba fo de lanu mina antina liman yagoy fo anga son mislama fenyona otiya rasulullah ala ga kide usona de allah ala iba kala de allah akala na mina mo rasulullah allah rasulullah allah iske ko do be de ko do de be anga sey ko fe ko maga ko lannu min hata nuta mislama utiya rasulullah bo yala antel limaniya fo cideun ka tan nyona ka dawma yale o korode kubi na be nyuma ya fe wa don gala do côté ba fe pante son ma den ke mo nin kelen bele anyu ta sufan ko nyona de don kwa be ba fe de akaka adamana na be nyuma yi o ye fasare doy walma onde walid ibn mughira walma ibn utba uluna ana abu jalin nu nyona uluna na fo ko chere ne ka koroni e muhammadu yewu ni kira ya ku midi abidi ne de ma ana akdar minke malan wa akbar minke sinnan donc abidi ne ma do o de la sa o be adama de yan feni do de jete mine ko o de kama akaduma ni klali bi ke o chola donc kirani amakan ko o tamanni de don ko numbu watu tamanni te o ga tamanni ya ulude ni akaka ala ko Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati ala ba ka cide ya di mami ma ale de bo donde Allah ni Allahu ni Allahu
kuranna Allahu caman bayi a si ma ɲɔgɔn sɔrɔ fo nin kelen pewu ka Allahu fila nɔrɔ ɲɔgɔn na a tɛ yen fo nin kelen pewu donc dɔw taara fɛ ko suratul an'ami mɛlɛkɛ waa caman jigila la ko a gindo dɔnikɛla dɔw ko aya fɔlɔ ka taa se aya 5 ma k'o de don dɔnikɛla dɔw taara fɛ wa tilka hujjatuna kira 18 fɔra yɔrɔ min na ko o de don dɔw ko Allahu ne don koyi Allahu fulai siɲɛ 2,690 kɔ ala bi k'o ta ka se kuranna kɔnɔ mais o ma nɔrɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ si fo nin kelen ko tuma na ko de bɛ nin yɔrɔ la sa ayiwa minnu taara fɛ ko bɛ nin yɔrɔ la ha kumaw bɛ dɛ sɔli e sen t'o la dɛ voilà e ni Darame sen t'o la n b'o di Jalo dɔrɔn de ma voilà surafɛn ayiwa a bɛ se ka kɛ a taara n ka duloki san o de la kalankɛla dɔw b'u yɛrɛ sɛgɛ ko an'amu jumla n t'a fɔ a balilen don dɛ ko an'amu jumla bɛ nin de la dɔw bɛ o bɛ an'amu bɛɛ kalan o bɛ kuranna bɛɛ da u kunna ka kuranna jɔ u kunkolo la ka sigi n'a ye Allahu o bɛ Allahu in ta o bɛ dan yen o tuma na a duwawu min b'u bolo sisan o b'a duwawu kala fo ka duwawu fori o bɛ sɔrɔ ka kuranna jigi ka Allahu filanan fɔ ya dɔ e m'o ye dɛ bon u kɔni ye duwawu mɔgɔw ye duwawu qualité camanba de fɔ duwawu qualité camanba de fɔ k'a fɔ ko Allahu fila ni ɲɔgɔn cɛ ko duwawu bɛ jaabi fɛn in gɛlɛya yɔrɔ an bɛ min faamu n m'a fɔ duwawu n ti ka nangari dɛ a qualité caman bɛ yen a fɔcogo caman bɛ yen ala ka se o don duwawu bɛ jaabi tiɲɛ don kuranna kalanni duwawu bɛ jaabi tiɲɛ don a dɔnni jatigɛ yɔrɔ ye min ye kuranna kalan sariya la ale tɛ wakufu yɔrɔ ye o de bɛ mɔgɔw kɔnɔna gan kuranna kalannaw fɛ n'i kɔni bɛ kuranna kalan ni nɛnɛkili de ma minɛ i ma degun yɔrɔ min tɛ wakufu yɔrɔ ye i ma kan ka jɔ yan nɔ de olu dun b'a dabɔ a kama de ka Allahu kalan ni ka sɔrɔ ka duwawu jan kɛ walima ni ka sɔrɔ ka fɛn wɛrɛ kɛ ka sɔrɔ ka Allahu filanan tugu est ce que wakufu yɔrɔ don Salu wakufu yɔrɔ don wakufu yɔrɔ tɛ dɛ ni e kɔni y'a aya in kalan k'a jɔ k'a fɔ ko dɔ kɔni bɛ yan nɔ munna nin yɔrɔ nin ba hakɛ bɛ kuranna kɔnɔ Allahu la a ma fara ɲɔgɔn kan munna a farala ɲɔgɔn kan yali sudufa de don wa walima makusudu de don minnu ko makusudu da a y'a dafa i k'i ka Ala deli kɛ a y'a dafa i k'i ka Ala deli o bɛ se ka kɛ a y'a dafa i ka Ala deli ka dabɔ a kama kɔni o bɛ mɔgɔ kɔnɔna kɔnɔ o bɛ nin de kala wa mimu jumɛn wakufu lazimu bɛ yen mimu bɛ yen wakufu lazimu bɛ yen ma'aziratan ne de jo t'a la o la dɛ jɔli bɛ se ka kɛ o tuma na ne ka dalu bɛ na Abbas ne ka dalu bununa dɛ voilà ne ka dalu bununa sɔbɛtigi ye duwawu min fɔ an k'o duwawu d'a ma dam ko nin na dɔw ko Ala dɔnnaw dɔw ko nin duwawu in i bɛ se ka duwawu min kɛ yan nɔ
allahumma man allazi da'aka joni e delisa an dilago fo hajara ka duwala falam tujibuhu e mo jabide wa man allazi joni donde istajaraka nay dana nyoma ya nyini fe ka here nyini fe falam tujibuhu e mo tigi kisi ka dana nya damade wa man allazi sa'alaka joni dillaki deli falam tu'tihi ma sonde wa man allazi ista'ana bika joni nana deme nyini fe falam tu'inuhu ima deme do amade wa man allazi joni fana donde tawakkala alayka aya jigi seme eka falam taku fihi ima wasa ya gawsa tulumangwe masa ya gawsa tulumangwe masa bika astaghithu mi deme mi tulumangwe nyini eye aghithni tulumangwe ya mughithu ya tulumangwe masa wa hadini kanda hidayatan kanda la min indika e yoro waqdi hawa ijana ikanga makudla washfi marudana ikanga banambato furake waqdi duyuna na ikanga juru yafa ikanga juru sara waghfir lana yafa anye wali abaina ana anfawiye wa ummahatina ana anbaw bi haqqil qur'anil azimi qur'ana bele ba uka bunyana ar-rasulil karimi ani والرسول الكريم كرب بلي باكم برحمتك بهنا ني يا ارحم الراحمين وعليه دو من كان يرينا ويندي رسول الله كيفن اندو وينجي ابسروكا تم ميمول وقفي بي ابسرا جوين جالو يا دو نني مذهب solo deta de bina be sisa atika jale tulo la ko bako ko mi kam moriya de damine anga tafsir la ayo awo wala bo duwawi ya do adwawti usa darame ya fo jogo mina jien la ni foi ta kono fana na dila o ma ambe fe wara faraka ne wala adila oma ma fa ala alibi ne ka du teren ko amanyana mo de ko ga ala deli folo du teren angata Allahu ala de alamu ale doni bay yoro law yajalu risalat mufradula baga kiraya ke yoro mina de صغار دغال ما بنصر لك الذين مغولوا من يجن مبارك دغال ما من سبت لندو على يرو والما دغال ما من بورا على يرو كوي وعذاب ينغي من غولو بما كانوا يمكرون وبجام فاندبل من سيغدا دونغو عذاب شديد ويلا راي sogarun we jiena de goy ko jinimu taw a nga nyangi do baw soro de kololo be jinimu na de iga jinimu ko so ala be toro do la sima be degu do la sima de sayusibu lazina ajramu sogarun do gaylima bi no soro ko jien wa adhabun shadidun bi kala haray faman mo na ala be la nyini ke wo akatigi kanda yashrah sadrahu abe yashrah abe fonini ka kwa disila lil islam islamiyya ye waman min fana na ba la nyini ako filiwo ya ja'al aba kwa disi ke ko koron fenye min ka koroni ka golen ko sobe misali yala ena fo abi yele abi la yele de abo sanfe o ka gole jogo mina kadhalika ni to inna yajalu ala bina kalika arjiza nyangila ala alladhina maukan la yu'minun tilli man yada man yuridillah na ala be hera la ni mamiye ko min hadisa la na jogo mina na la ye kanda la ni mamiye yashrah sadrahu lil islam yashrah sadrahu lil islam yashrah sadrahu qila yaftah awo
yaftahu bil iman lil islam lil iman abaykele nala bi hera la ni mo mo ni ala ko bi fodro o bi jalela o bi jafe na misiri wele kame o bi jaye na e qur'ana kalanga o bi jame o bi jaye na e dine ko ni tamasen of abe no so ja kodo abe aga lafiya kodo o ni mami fana ni ala ma kanda latige mami ye ni fe nunu ba le toro de aba le toro de ali misiri yeli o ba le toro de karamo do temento fleni o ba le toro de qur'ana kala naw na to fleni o ba le toro o ba le jelidi o ba le jelidi aha ni maoma alna sura yesilame nin dola kelembi ela o koro ko munafiya tabasen de bilade ala deli e mana dine tamasen ye e be degu kafiriya ni munafiya o fula dola kelen de bila ima kafiriya de bila walma munafiya de bila note ni ye dine tamasen ye doro e be lafiya de ye misiri ye doro e be nuso jadi qur'ana kalando bi kana e be nuso jadi ye muso ye abe hijabula e be nuso jadi ye kameleni ye abe kameleni jala masha Allah ayaga bu musi penye kanye ibinu so jadi barsa nonu bela jele dine tamase onde mais e ka kameleni ye doro ko bu musi bela halasani cheni ayaga afleni ka kamele ya perdita no goro ki dusugum banane do ki dusugum banane no ala ti here fe nete edimi mu edimi e ga nga dimi mina ni arasaman oh aya kungulo moromora ba fa ga kamale yake wali kursi fofo ngo e o do edimina oh yidu sukun kai ni kota yi ka kanga degu ni kota yi ikakanga degu o koro ko here bi dusukuna nga ebe ala bato ye be ala ko de yede bi dimi o koro o koro ko ala ma here la nyini mo mi o mo mondeli ko ne ala ma here la nyini mo mi dro ale dusukun bi ke fem kurule de ka koro ala ya misaliya ke telma ka gola tigima ko misaliya don ke law ko dugu koloy e ma do de bala aban sama nan sera yoro dola o ba fola tenere ne to chugo don ko ni sera yoro dola ere kilo hake do eti jigi dugu mabele ko tene mais sane ka se woro nuna du ko bi sama bi bunu ote ko hala avion ko na sira yoro do la ba se ka segibile ne appare ma sama kana bon sans fait o su jini minu e fiye duma ye ote ni sira ye ibi sade sasa donc ni mam bi yele sans fait o su jini bi ban abe goleya o yele ka gole to mina ko kafira be mamin bisukuna ale dusukun korolen be o cogo la ina fo ibi mogo min pousser la ka yele sa fa se ka yele anama yassa ka shida bla la ka shida bla fula bela qur'an lafzu tigu fana be ante o tigi munu be qur'an lafzu aswatul qur'an be a kalanto be manga mindi abe krodo de di o doni gelo fana ba damana de o fasare tugu ba damana a kalam manga o fana be krodo de di yes yele saqaltum ila al-ardi saqaltum kabunduma amanga amo bonda yo amo bonda dayla anya mo dalay man yuridillah ay mafhum mukhalafa ha man yuridillah yaj'al sadrahu dayikan wa aksude yaftata ko yimbo tola ni duzugun ngoni foni na ala kola ala tando ni dine tamasen ya bi nusoja ala tando
silamɛw ye dɛmɛ sɔrɔ i bɛ nisɔndiya o la ala tano mais e sigi mɛ fo ka kafiriya de ka se sɔrɔ e de bɛna nisɔndiya o la i bɛ kotakɛlaw ye i bɛ nisɔndiya o la i bɛ tɛmɛ baariso jɔtɔ la i bɛ nisɔndiya o la o kɔrɔ ko fila don kafiriya de bɛ dusukun na walima munafigiya de koloburuyalen don harajan min ka degu ka bon dayiqan shadida diqi o de harajan de min koroni ka bon بكسر را صفة وبالفتح مصدر حرجا وحرجا نياكن بالكسر وصفة ضيقا حرجا نياك حرجا بالفتح أبيك مصدر دي ضيقا كورونا حرجا كورونينا أبيك مصدر مفعول مطلق donc a bɛɛ bɛ ɲɛ harijan wa harajan ni min filɛ nin ye siratul bi ka i ma ka sira dɔn musakiman a tilenlen dɔn an ye ayaw walawala dɛ lilawmi jamakulu ye yadhakaruna minnu bɛ wajili minɛ koyi kisi so de bɛ abu ye alijana kɔnɔ o ma yɔrɔ dɛ huwa ale ala wali ale ala ale de u ka koɲɛ taba u dɛmɛbaa dɔ bima kanu ni fɛn ye u kun kɛra n'o bɛ k'o baara diɲɛ so in na wa yawma ko sumani kɛ dɔn na nahshuruhum wala abu ala b'u fara ɲɔgɔn kan walima nahshuruhum anw b'u fara ɲɔgɔn kan jami'an a bɛɛ lajɛlen alors jami'an ya halu de muakkad ni damir jami'an ni buru fiyɛla n'an taara an yɛrɛ sɔrɔ jɔ kɛnɛ na adamadenw bɛ jɔ adamadenw ka jɔ kɔfɛ mɛlɛkɛw jinɛw bɛna an koli jinɛw ka koli kɔfɛ mɛlɛkɛ ninnu bɛna an koli jami'an haya kiri de bɛna tigɛ an jɔlen don jɔ kɛnɛ na jɔ kɛnɛ jɔyɔrɔ dɔ de fɔtɔ nin ye jɔyɔrɔ caman de bɛ jɔ kɛnɛ na dɛ jɔ kɛnɛ jɔyɔrɔ dɔ de lakaletɔ bɛ yen ɲɔgɔn kiritigɛ dɔ bɛ kɛ yen nɔ kiritigɛ caman de bɛ kɛ o wa nin ye kiri kalite ye ala kana an sigi nin kiri kunna yen dɛ jɔ kɛnɛ nin kiri an y'u fara ɲɔgɔn kan tuma min na sa wele mɛlɛkɛw bɛna wele fili ya masharal jinɛ jamakulu khudamu ruhaniyaw ulubiyaw sufiliyaw baruhutu tigu inal qawma tigu sayfiya tigu ya masharal jinni jinɛ jamakulu ay cayali kɛ koyi ay cayali kɛ min al-insi hadamadenw ko ay hadamadenw tɔnɔbɔ aw ko aw y'u ka khudamu ye o ye misi kantigɛ aw ye aw y'u ka khudamu ye o ye saga kantigɛ aw ye a y'olu ka a kɛra olu ka khudamu ye ko jinɛw ye ka fɛn jinɛw ye a bɔ a la o fɛn dɔ de bɛ ko uhuda a'udhu billahi minash shaitanir rajim uhuda ye e bɛ jinɛ de bato e bɛ layiru d'a ma a bɛ layiru dɔ d'i ma n'a ye mot de passe dɔ d'i ma a b'i mako bɛ dilan n'o mot de passe ye hali i kana ala deli o kɔfɛ bilen e k'o mot de passe fɔ dɔrɔn ale a dilala i ka mako dilala mɔgɔ nana e fɛ a mako dilala e yɛrɛ ta dilala n'i ko min dɔrɔn e k'o mot de passe fɔ a ma mais uhuda ti d'i ma n'a ma charte ta ye dɛ voilà don o don i ka saga faga ye i kana lasara seli i kana sun wala i ka seliji ta ni sɔfɛ ye o bɛɛ b'a la uhuda a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ma'asharal jinni jinɛ jamakulu kad istakthartum aw ye cayali kɛ dɛ minal insi hadamadenw fɛ a y'u fili u tugula aw kɔ u ye kantigɛliw kɛ aw ye u ye aw deli ala bɛ deli ni kan min ye o y'aw deli n'o ye ya rawka ya ilu aqdi hajati ya rawta ya ilu aqdi hajati
a'udhu billahi minash shaitan rawka ya iliki igdari ma fo ya allah igdi hajati e ba ko ya rawka ya li igdi hajati ilu ishu sufliya wal mazlumantiya ilu bi toga mununa i janto ala de ishu bi toga mununa imma sufliya do wal ma uluwiya do ilu ye uluwiya yi ishu ye sufliya yi i janto nina ay wala ni to de fote ngor sefiya note sefiya do nyuma yo mais ni jine de bato ka farala note innal qawm an sefiya o ya ala to de abe dabo muntaki munya kama sefiya ha sefiya mi filani ala to de don adalake ne don ka da al ibe ala deli de mun ko so eni jugu mana kari e ka se jugu la ni ala deli kan innal qawm o yere tangade ibe ala deli kan fo mo bi jugu abe kungo soro we innal qawma la sili fanate ka jine bato talaw ibe innal qawma fo ka soro jine ko ma fala mi e jine ko kala o ya ni dunge de sayfiya fana bo chogola baruhutu bi wolon la ni fla ana kemeni tan bi wolon la ana kemeni tan ka baruhutu ko ni ke ka bara imagine bato ko ne Allahu alam ne mandala do bisega kede baruhutu kemeni tan a sugura na kubura ke ko bara dimiyatiya ke ko bara julujutiya ke ko bara ko imagine son imagine bato kwa nyene bolo mandala wode ko so akana bala la ne am sala ko hala wiya siru kwa be faawule mo la ala to be faawule mo la ko am sala ko hala ki kana foka tu nyona de no kwa jino be ka ko di we here e makiti tige yera ka ko am sala ko hala wiya siru ko ni o fo shen saba ko jino hamsa ko hala wiya siru hamsa ko hala wa nya fo shen saba o dubu na ko ni o gana ko di mais ni am ye nyoma baga ka fo ki yo fo shen saba ko jino bi ne ko lo to mana hamza ka kunya muye awere ko kwa be faawuli mogola abe faawuli kalangela munuma sankono ka tiade ya allah be faawuli mana ya latifu be faawuli mana abe faawuli la ko ro kibika jine de wele ebe ka jine de bato ti fenyeta ide haramu do de ayi mako abi mako dilati mako dilan kanto ma da abi mako dilake qur'ana ko le jete ni abi mako dilake me herete de ni be jenyi ni no fe ko de wo jino bato la harako do ma wo kam manja dima wo kam mogo kolo ka kay sa oyi ni munana ha ajine kambe mamun dala nuko ni aw nana jamana na ko he wo he damana abe tegere fo aksara ma foy fo ay feno de ga ama foy ama kaba ko yere siti ko nunu siti tamase nyumay jine bato ye haramu ye ka soni ke ni jine ye haramu ye ka jine bato haramu do ka soni ke ni jine ye haramu do ka jine wele ko ka mako dla atedaga ala deli ko khudamu bala ka ala deli jinaw nana khidma jina khidma jina ko me Suleiman khidma wa antu baw maw Suleiman kuntu kandigale ko yego we Suleiman khidma ke ni ala deli nu nana khidma ala ni ci me ka uda dima ka seli do toy ka uda dima ka seli ki nyesi fando fe ka uda dima ki ka kandigale kaye we ko nyuma jumende wo musammayatu bele jele bita kunce jine doro ina ko mahiya ruhaniya muye munde dum khudamu ye muye munde dum afasari ayube fasari bebe kunce ro mena we jine de uluwiya afasaranye sufliya afasaranye fasar wore tala ta ko jine ya ma'asharal jina jamagulu adesa ay chayala nyini kada minali insi adama dewna ayu fili u yaw bato do ere ba fasari ko folo mo kumbe nu jina bi yoro mununa o ba fo na'uzu bi sayyidi hazal wadi
ni wolon kɔnɔna kuntigi min bɛ yen an bɛ tanga ɲini fɛ o kuma bɛ diya o ye o bɛ yɛrɛ bonya fiyɛ o la o ye dɔ y'a la la awliya u teriw ko hadamadenw na an tigi Ala baadona an dɔ de damu ta dɛ bi baadeni dɔ gansan tɛ dɛ i bɛ ko dɔ k'a ye a bɛ ko dɔ kɛ ye istamta kalimatu istamta ani mataw tɛ kelen mutatu tɛ istamta bɛ fɔ de n ye ko dɔ ɲɛ e ye e fana ko dɔ de ɲɛ ne ye k'ala awliya min al-insi rabbana istamta baaduna an dɔ de an damu ta bi baadin nin dɔ ye wa balaguna an de sera dɛ ajalana an ka tijali la tijali min ajalta i ye min dantigɛ an ye fɔ kiyama jɔ don nana an tora jinɛw bato la n'i yɛrɛ jinɛw bato u t'i to yen f'i ka sa o kafiriya kan n'o tɛ u b'i fa awɔ n'i ye uhuda ta ni jinɛ ye wa n'i ye kɔni uhuda ta ni jinɛ ye e bɔtɔ tɛ dɛ i bɔtɔ a k'i kun ci awɔ i bɛ sa de o kafiriya kan o de b'a ka jala buriya n'a y'i coro ka ban i tɛ se ka bɔ bilen dɛ i tɛ se ka bɔ bilen jumɛn sa ni nin kiiri in dayɛlɛla jinɛw a ye hadamadenw caman mako sa dɛ hadamadenw dɔw b'a fɔ ala ko in tɛ dɛ jinɛw ma mako sa dɛ anw ni jinɛw de ye ɲɔgɔn an bɛɛ lajɛlen ye an ɲɛna ɲɔgɔn ma o de ye laadiriya ye ala ko a ko ye nin ye wa huwa a'lamu bi ahwalihim ala de b'u ka lahala dɔn ka tɛmɛ o kan o bɛ ka min fɔ min kɛra a bɛɛ kɛra ala ɲɛna aw de ye damu ta ni ninnu ye damu ta ne a bɛɛ kɛra aw ɲɛna mais a bɛ kiiri jɔ aw kan aw yɛrɛ k'a sɔn ko nin don n'u tilala o fɔli la qala ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ne kan annaaru tasma mathwaakum o y'aw sabati yɔrɔ ye wa a ye dumɛnba dɛ alijana jahanama in kɔnɔ fo n'a kɛra hakɛ ye min ye ala ja dɛ i k'a dɔn i ma kɔni hakimu dilali cɛɲɛ tigi don dɔnnila b'a dɔn n'a ka dɔnni ye jinɛ tulon ninnu bɛɛ t'a ye wa jinɛ tulon sisan a b'a fɔ ko jinɛ tulon nkalon don an tiɲɛ don adamadenw an kunkolo datugula dɛ bamakɔkaw kɔni an kunkolo datugula ka tɛmɛ bɛɛ kan ni k'a sɔrɔ diinɛ kalan ka ca yɔrɔ min na aw kunkolo ka kan ka dayɛlɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan kunkolo datugu min bɛ Bamakɔ la nin jinɛ ko in na a tɛ diɲɛ capitaliste la a tɛ wɔlɔfɔw fɛ a tɛ ivoiriyɛnw fɛ a tɛ ganayɛnw fɛ a tɛ maa si fɛ anw ta in Bamakɔ subhanallah n'a mɔgɔ kelen yera kin kɔnɔ wa ayi aw kɔni a bɛɛ ye kungo sɔrɔ n'a jinɛtigi dɔ yera kin kɔnɔ a bɛɛ ye kungo sɔrɔ o de mana sɔɔni a bɛna bɔ ka bɛn an ka muso kin kɔnɔ muso bɛɛ bɛ taga yen nɔ sa o bɛ taga fɛnw dafalenw kɛ o bɛ taga cadeau d'a ma a bɛ mɔgɔw ka mako dilan a bɛ u n'a kun ka fɔ k'a ka jinɛw nanen don o de ye occasion de ye n'ale fana ni fantanya y'a minɛ dɔrɔn a bɛ sin ka kiriri o y'a sɔrɔ fantanya y'a minɛ k'a ka jinɛw nana o tuma sa o bɛna fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a bɔ yɛrɛ ta lahala wɛrɛ la ka dɔgɔkun seliw bɛ yen kalo ta bɛ yen donw ta bɛ yen fa mɔgɔ bɛ wele ka na ka nafolow de tiɲɛ ten nin bɛ an musow kɔni musow tora la o ni fili na cɛ caman tɛ nin fɛn in kalama koyi nin jinɛ tulonkɛ ko ninnu cɛ caman t'a kalama a bɛɛ kɛbaw ye musow de ye wa kafiriya de don muso o muso bɛ jinɛ tulonkɛ la e kafiri e jinɛ batola e kafiri muso min bɛ taa mako dilan a fɛ a fana kafiriya bolofara dɔ b'a la muso minnu bɛ taa o mako dilan a mɔgɔ mɔndɛli fɛ Bamakɔkaw ta nin jinɛ tulonkɛ in e bɛ yaala i t'a sɔrɔ yɔrɔ si n bɛ ko de f'i ɲɛna koyi a ma fɔ ko nin jamana ninnu bɛɛ ka diinɛ bɔra Mali la tiɲɛ don dɛ tariku la a bɛ ten de koyi tariku la a bɛ ten de Tɔnbukutu ka kɔrɔ ni yɔrɔ bɛɛ ye Ukubatu bun Nafi o ye kira ka sahaba dɔ de ye a hijira san 51 hijira san 51 ale de ye Kairawani Tunusi ale de y'o tu tigɛ
Ukubato Bonafi ka mɔgɔw ulu nana mɔgɔw la tubi Tombouctou depuis hijira san 60 wagati la non k'a fɔ ko an ka silamɛya ka kɔrɔ kɔni kuma fula t'o la o an ka silamɛya ka kɔrɔ an ka diinɛ ka kɔrɔ nka ni sɔbɛ ni a ko a manamana ko daminɛna anw b'a bɛɛ ɲɛ tugun n bɛ ka jinɛtulo min fɔ nin ye nin yɛrɛ nin fɛn nin yɛrɛ a ɲɛ bɛ forme min na nin ye nin tɛ san 20 bɔ o Basolo mais an ma kɔrɔ mɛ an bɛ se ka dɔɔni lakale Basolo an bɛ se ka dɔɔni lakale koyi nin fɛn ninnu daminɛna sisan ka ɲaga ka forme wɛrɛ k'a la ka ko qualité bɛɛ k'a la sa sisan nin kafiriya in daminɛna Bamakɔ a ma mɛn bon an bɛ e t'a kalama e muso b'a tɔ na koyi e t'a kalama mais muso u kɔnɔna gannen don a cɛ m'a sago kɛ o ye kungo ye a sinamuso a den ni a sinamuso den kɛlɛla o ye kungo ye n cɛ ka kɛ n sago ye o ye kungo ye n cɛ kana muso wɛrɛ furu o ye kungo ye nin bɛ ban ani sugu ka ko sugu ka ja ko ka sugu ja o ka fɛn sugu ninnu gani ala ka faamuya ɲuman d'a ma tayi an kan bɛ a hakika min ma sisan yan maa o maa kɔni bɛ kantigɛli kɛ jinɛ ye walayi hali n'a y'a sɔrɔ i ye karamɔgɔ i bɛ farati la dɛ i bɛ kuranna kunna k'i ala tɔgɔ de b'i bolo ko lasiraru de b'i bolo mais ko lasiraru la i bɛ na fɛn de kantigɛ jinɛ ye i bɛ fukan dɛ o de nin n'a ɲɔgɔnnaw kama n b'a fɔ an ɲɛna koyi a ye lamɛn dɛ an y'a ye an ɲɛna koyi mɔgɔ o mɔgɔ ye bayanu kalan ka bayanu kalan k'a dɔn haramu halala k'o dɔn k'e de ye sanga sɔrɔ moriya la o tɛ kɛ abada non o tɛ kɛ n'i kɔni ye haramu kalan ka ban o ye ayiwa e tɛ se o e tɛ se dɛ e bɛ nin mɔgɔ piripara minnu minɛ na k'a fɔ ko mori don a ma foyi dɔn sariya la o de bɛ a jalagɔlɛya kɛ mais mɔgɔ min bɛ se ka jalagɔlɛya ka sɛbɛnni kɛ ni joli ye kuranna kolo haramu dɔnba bɛ se k'o kɛ cogo di i tɛ se o min ye bayanu kalan mɔgɔ o mɔgɔ ye bayanu kalan ayi e kɔni sen tɛ lasiraru la ayi e ka lasiraru tiɲɛna e tɛ se wala n'i y'a mɔgɔ o mɔgɔ ye ko ala ka bɔda d'a ma dɛ nin kuranna kolo in kɔni nin kuranna kolo in kabako don dɛ Bamakɔ in min n'a bɛ jate ko sous-région bɛɛ lajɛlen ka diinɛ bɔra o capitale ye nin ye mɔgɔ de bɛ taa sigi arajo la ko jinɛ bɛ ne bolo ko wɔkɔrɔ bɛ ne bolo arajo la ko jinɛ bɛ ne bolo o bɛ ka fɔ arajo de la ko jinɛ bɛ ne bolo ko jinɛ de bɛ ne bolo arajo la ko wɔkɔrɔ bɛ ne bolo arajo la la ilaha illallah mɔgɔ bɛ mun fɔ o yɔrɔ la ka taa fɔ arajo la yɛrɛ ko jinɛ b'i bolo arajo la wa n'i taara o da la wa o dafalen tɛ dɛ sufɛnafɛlɛ selilaw yɛrɛ de bɛ taa yen jɔn de bɛ taa mais 99 jɔn de bɛ se ka ninnu sanga wuli ko 90 bɛɛ ye silamɛ ye jɔn de bɛ se k'olu sanga wuli dɛ jinɛ bɛ n bolo yen a bɛ ka publicité kɛ jɔn ye de a dɔw ye jinɛbato ye dɔw a bɛ fɔ turabudala bɛ fɛn dɔ kɛ kolonifilila bɛ fɛn dɔ kɛ ko wa e ka sanga ko bɛ na min nɔrɔ bololanɛgɛ de la o bololanɛgɛ fili dɛ n'u ko k'i ka sanga bɛ nin bololanɛgɛ la o kɔrɔ e ka batofɛn dɔ de filɛ nin ye bolo i ka batofɛn filɛ nin ye bolo a dɔ bɛna fɔ non e ka sanga cɛ sagajigi dɔ siri i ka da la
sokɛ dɔ siri i ka da la k'o kɛ sarakati ye ninnu si tɛ fɛn ɲuman ye tawakkal ala Allah an bɛ sunkalo min na kuranna aya nana sunkalo la ala deli bonda la ɲininkali o ɲininkali bɛ kuranna kɔnɔ k'ulu bɛ yen Muhamadu a f'u ye fo n'a kɛra ala deli bonda ye fa iza sa'alaka ibadi anni a m'a fɔ kulu munna a m'a fɔ kulu parce que fɛn wɛrɛ ɲagami ala ko la o tɛ ko ɲuman ye ni jɔn ye ne ɲininka ko hayida a fɔ Muhamadu n'u ye ɲininka ni yɔrɔ bɛ ma a fɔ Muhamadu n'u ye ɲininka ni yɔrɔ bɛ ma a fɔ Muhamadu a fɔ Muhamadu nka n'u ye ɲininka ko ne bɛ min a m'a fɔ ko a fɔ a ko sina ka fɔ fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani ka fɛnw ɲagami ala ko la nin ye i ma bɔ a la ala deli a kelen a b'a fɛ a ka deli a b'a fɛ i ka ala i bolo kɔrɔta ka ala deli i bolo kɔrɔta ka ala deli i bolo kɔrɔta ka ala deli ya latifu a fɔ dɛ Mamadu Kulubali minnu bɛna fɔ ko ismul mufradu ko ala tɛ deli ni ismul mufradu e tɛ foyi faamu ni ismul mufradu tɛ kɛ ka ala deli i tɛ foyi faamu ne m'a fɔ ko kalankɛla m'a sɛbɛn naam kalankɛla minnu y'a sɛbɛn ko ala kɛra ka ala deli tɛ ismul mufradu ye ismul mufradu ne ko ya latifu f'i k'a fɔ ultufu biya k'i k'a fɔ ya latifu ko man ɲi o kuma ye fu de ye ya latifu ɲumanba ala deli ya latifu dan ye foyi ko barisa ko kolo jɛma sɔrɔ ko kira ma ala deli ni ismu mufradu ye ko ismu mufradu tɛ ala deli tɛ Allahu akbar e ma foyi faamu ko in na ko barisa ya latifu ultufu ma fɔ o de ye ka dalilu ye wa walima i ma kuranna kalan ka ɲɛ de i ma kuranna de kalan ka ɲɛ de n'i ye kuranna kalan ka ɲɛ kiraw ye ala deli n'u ka lahala ye lahala ɲini ni foyi t'a kɔnɔ ko ne ka kunsigi mɛnɛna ka kɛ jɛ ni ye dɔ ka ala deli kan ye n kunsigi mɛnɛna o ye ala deli kan ye ɔwɔ n kunsigi mɛnɛna o kɛra ala deli kan ye latifu tɛ ala deli kan ye e bɛ yɔrɔ jumɛn de n kunsigi mɛnɛna Ayuba ko shetana ka bana a shetana ye n tɔɔrɔ dɛ bana furakɛ bɛmi bana wuli ka bɔ bɛmi alakira ko nabila Yunusu ka duwawu ko jɔn si tɛ ala deli n'a ye fo a b'i ka ala deli jaabi tɔlɔbu t'a kɔnɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ala ne jo t'a la a ka ala deli kan de filɛ ala n jo t'a la ala n jo t'a la dɛ nabila Yunusu ka ala deli kan ye ko ala n jo t'a la la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kira ko gɛlɛya tɔ tɛ ala deli ni nin kan ye fo n'a y'i jaabi mais tɔlɔbu bɛ min e ko ya latifu tɛ fɔ de ya latifu bi fɔ de koyi dimiya an tɛ mɔgɔ sago fɔla koyi ala o de y'an ka ko gɛlɛya yɔrɔ ye o de y'an ka ko gɛlɛya yɔrɔ ye dɔw bɛ sɔn ka ɲininkali kɛ nin kɔni nin bɛ fan jumɛn de fɛ de n bɛ fan min fɛ ne ana muslimun ayiwa ko de y'a ko saka tellement ala ba depuis e pɛrɛnna ka sigi a y'i kɔnɔna dɔn ko o la sisan n'i bɛ ala deli ala tɔgɔ 99 ni kɔ ye n'i bɛ a deli min n'i ka laɲini bi taa ɲɔgɔn fɛ k'e k'o de fɔ masalan e bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini na e kun ka kan ka ya latifu ya razaku ya ganiyu ya mugni e k'olu ɲɔgɔnna de fɔ mais e gɛrɛsɛgɛ ɲinitɔlama taara fɔ ya dɔɔru a bɛ gɛrɛsɛgɛ ta ka na d'i ma wala i bɛ k'a deli a y'a dɔn i bɛ min ɲini o i bɛ min ɲini ale y'o dɔn o de la kiraw ye ala deli n'u ka lahala ye munna da larabukan na o ye akubili de o an balimaw an ka ala deli an ka ala deli dɛ ala deli ka di ala ye an ka ala deli jinɛ wurudi i sen bɔ a la jinɛ deli kantigɛli kɛ jinɛ ye uda di jinɛ ma jinɛ tasikhiru n y'o kolo k'o kɛ n sago ye u tugula ne kɔ o ye ne ka xidima na o si tɛ waso ko ye o bɛɛ ye halakili bonda de i saniya ka bɔ a ma
angata inna rabbaka eru masere bite anga ni qur'an fasari ani fasari jume inna rabbaka ga do ma ko ni alimun wodona bade don alimun doni bado mo ko dona dilali chenye tigi do ko dona bado wa kadhalika ante manan ni esigila ko fade esigila ko fade wa kadhalika ni to inawo nuwalli ambi bisyalika ba'da zalim to ni galaw do amo ke do teri e bi ñoo deme ko kolon kan nuwalli ba'da zalim ba'dan dola de bima kanu ni feyenu ko mo barako ya masharal jinni ya jinne jamo ato dafa ya masharal jinni ya jinne jamo wal insi adama den jamo lam yati ko rasulun cide man aw ma wa minkum aw yarulaw yaqussuna bi ñefolika alaykum aw kande ayati ne ka ayawla yunzirunakum ba baga baga de le ka ayawmikum aw ga don kumbenina haza no eniyede qalu jinonu adama dem bafo an sharia jode ala anfusina an yarakunga wa qarratum hayatud dunya jinya ma ya yulla malasa washahidu uyara sharia jode ala anfusina uyarakunga annahum kulu yara tigidi kanu kafirin kulu kara kafiru yede zalika dhalika gani ko fole lam yakun ko rabbuka imma duma kede molikal ko dugu halakiri bayeda bi zulumi ni tonyoniye wa ahluha kasuratigu be qafilu ku nyinene do fo ci den ka ci ka dalu de jowla de subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala kanda pib ka ka frofin la kodon jema ko batiku chakedaw ken rew aw mo ke je yoro wala sa o ka sika la kodon teliala ay ne gajuru bamba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com kanda pib wa isratel may aw ya ɲini ka kanda voyage dɔn walasa aw ka san 2020 hiji aw ka o latɛmɛ kanda voyage fɛ ka hiji kɛ bato faamuya jɛlen kɔnɔ ka hiji kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka hiji kɛ lafiya kɔnɔ o ye kanda voyage ye kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye